ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के डेट 6 अगस्त 2025। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर, बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। भाई बेसिक तो खाने रेखे दें। ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है। देवताएं बहुत स्वीट है। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है। वही स्वीट है। उच्च ही उच्च पद प्राप्त होता है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर
पूजा होती है, उनकी ही फिर पूजा होती है। তো বাবা আমাদেরকে আজকে মহাবাক্যেতে আজকের হোমওয়ার্ক কি দিয়েছে আমাদেরকে, যতটা সময় আমরা পাই হ্যাঁ কি থাকতে হবে, একান্তে থাকতে হবে। তো যত আমরা একান্ত থাকব তত আমরা কি থাকবো, ইয়াদে আমরা থাকতে পারো। তার জন্য এরকম না যে আমি কারোর সাথে কথা বলবো না, কারোর সাথে মিশবো না, কারোর সাথে কিছু করব না। বাবা তো বলেছে একান্তে থাকতে, বাবা তো বলেছে শান্তভাবে থাকতে, বাবা তো বলেছে বেশি হই হুল্লোড় যাতে না করে, কিন্তু ওই রকমও একান্ত বাবা বলেনি। তো বাবা বলছে যে যতটা সময় আমরা পাই, মানে কি কর্মব্যস্ত তো প্রত্যেকেই আমরা জীবন, তো এর মধ্যে ফ্রি টাইম যখনই পাই তখনই মৌন হয়ে চুপ হয়ে 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড কালকে বলেছে না 1 সেকেন্ডে যাও 1 সেকেন্ডে আসো পরমধাম থেকে, তো ওই অভ্যাসটা আমাদেরকে করতে হবে। তখনই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। আর লক্ষ্যে পৌঁছার একমাত্রই আধার হলো ইয়াদের যাত্রা। প্রশ্ন বলেছে বাবা, এই সঙ্গম যুগে বাবা নিজের বাচ্চাদেরকে কোন এমন গুণ শক্তি ভরে দেয় যেটা আধা কল্প পর্যন্ত, মানে সত্যযুগ ত্রেতাযুগ পর্যন্ত এটা শেষ হবে না? কি এমন গুণ ভরে দেয়? বাবা বলে কি গুণটা হলো সুইট, মিষ্টি বানায়, এমন না রসগোল্লা গোলাপজামুন, তো আমাদেরকে সেই রকম মিঠা তৈরি করে দেয় বাবা, যেটা সত্যযুগও তো থাকবে প্রত্যেকটা দেবী দেবতার মধ্যে, ত্রেতা যুগেও সেটা থাকবে। তো বাবা হচ্ছে যে তুম বাচ্চি অভি, মানে এখন আমরা সবাই সুইট হওয়ার পুরুষার্থ করছি, মানে কার থেকে কত মিষ্টি আমরা হতে পারি এটার কম্পিটিশন এখানে দেওয়া হবে। বাইরে তো কার থেকে কয়টা মিষ্টি বেশি খেতে পারে সেটার কম্পিটিশান থাকে, ঠিক না? কিন্তু বাবার ঘরে হলো কে কার থেকে মিষ্টি হতে পারে। তো আমাদের কি করতে হবে, অনেকের কল্যাণ করতে হবে, আর তারাই কল্যাণ করতে পারবে এবং তারাই মিষ্টি হবে, তাদের চরিত্র মিষ্টি হবে, ব্যবহারও মিষ্টি হবে, সব কিছুই কাজ যাদের মধ্যে কোনো রকম কি ভাবনা থাকবে না, শয়তানি খেয়ালত শয়তানি ভাবনা থাকবে না, তারাই এগুলি হতে পারবে। তার মানে আমরা হলাম বাবার মিঠা বাচ্চা, তো আমাদের মধ্যে এই খেয়ালতগুলি নেই, এই ভাবনাগুলি নেই, তাই জন্যই তো বাবা আমাদেরকে সিলেকশন করেছে। তো ওই রকম আত্মারাই উচ্চ পদ পেতে পারে, আর দ্রাপর যুগ থেকে এই আত্মাদেরকে পূজারী হয়ে আমরা पूजा करते शुरू करें। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं इस शरीर का मालिक है कौन? आत्मा। यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले तो समझना है कि हम आत्मा है, शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाते। जब घरेर मध्य यदि कोनो चाकर थाके मालिक ताके दिए काज कराय, अर्डार दिए चालाय, ओर अर्डारेर मालिक चले ना। तो आमराओ ठीक सेरकमई এই শরীররূপী ঘরের মালিক হলো आत्मा, আর এই ঘরটাকে চালাচ্ছে কে? आत्मा। तो ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बैठाया जाता मैं आत्मा हूँ। बाबा बोले ना जे আমরা যখন বাবার ঘরে আসি তখন আসার সময় বাইরের জুতোগুলি নিচে রেখে
উপরে ওঠে। তো বাবা প্রায় বলিতে বলে, যেভাবে জুতোগুলি খুলে উপরে উঠেছ, ঠিক সেভাবে আমরা যে প্রফেশনে আছি না কেন, যেটা পেশায় আছি, সেই পেশাটাকে ভুলে, সেটাকে ছেড়ে জুতার সাথে উঠবো আমরা শুধু आत्मा अनुभव करे। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हो, यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यह पहले पूरी याद करना चाहिए। गोया यात्रा पर नहीं चलते, देह अभिमान आता है। देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। এরকম না যে একটা খুন করে ফেললাম ওটাই বিকর্ম হয়ে গেল, না, সারাদিনে যদি আমি পাপের লিস্ট চেক করি তাহলে যে 1000টা আমাদের পাপ হয়ে যাবে। কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপ আমরা করে থাকি, কারোর প্রতি খারাপ ভাবনা, কারোর প্রতি খারাপ দৃষ্টি, কারোর প্রতি খারাপ বল, প্রত্যেকটাই তো আমাদের বিকর্ম। তো বাবা এটাই বলছে যে সবসময় আমরা বড় রকমের বিকর্ম করি সেটা না, কিন্তু সূক্ষ্মগুলি জমতে জমতে একদিন বড় রূপে আসে। फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है, इसलिए जितना हो सके क्या करना चाहिए, যাতে বিকর্ম থেকে আমরা প্রতিনিয়ত বাঁচতে পারি তার জন্য याद की যাত্রা ঢিলা ঢিলা করব না, টাইট করব, ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते, मीठी चीज़ की याद पड़ती है ना। रसगोल्ला, गुलाब जामुन, ক্ষীর এগুলি কথাই তো যারা সুগারের পেশেন্ট তাদের বারবার মনে পড়ে বেশি, কারণ এদেরকে তো আর পাবে না, ঠিক না। তো বাবা বলছে কি, তো ঠিক তেমনি আমরা আমাদের সবচেয়ে মিঠা জিনিসকে, সবচেয়ে মিষ্টি, সবচেয়ে পেয়ারাকে বাবা। তো বাবা বলছে এই মিঠা বাবাকে তুমি দিনের মধ্যে কতক্ষণ याद करो সেটাই देखो। बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र 1-2 को नुकसान ही पहुँचाते हैं। কালকেও সেটা নিয়ে কথাই হচ্ছিল। কালকে যখন আমরা সেবাতে বসেছিলাম তো শঙ্কু মাতাজি আমাদেরকে বলছিল যে দুনিয়ার লোকে এখনো সবাই কাঁদাতে পারে, কেউ আর হাসাতে পারে না। তো বাবা এটাই বলছে আজকে যে প্রত্যেকটা মানুষ খালি একে অপরকে দুঃখই দিতে পারে, সুখ একমাত্র এক বাবা ছাড়া আর এই দুনিয়াতে কেউ দিতে পারে। আর যে সুখটাই দেয় মরুভূমির মরিচিকার মতো, এতটুক সুখ, বাকিটা সম্পূর্ণ দুঃখে ঘিরা। सिर्फ टीचर को महिमा बाबा करती है, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं। মানে এখানে যে টিচার্স বসে, যাদেরকে বাবা টিচার্স বানায়, তাদের মধ্যে বাবা কোয়ালিফিকেশান করছে যে ওনাদের মধ্যেও কোনো টিচার সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলে, কোনো কোনো টিচার আবার চলে না। तो बाबा যেটাই বলছে যে कोई कोई खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छी शबाब की होती है उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वो संग का रंग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। তার জন্য কি এখন ক্লাস 3তে পড়ে পড়ে সে ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে রাস্তায় ঘুরে। তো বাবা কি বলছে, কেন? কারণ ঘরের মধ্যে দেখছে এই পরিবেশ, তো সে অটোমেটিক শিখবে। তার জন্য বাবা কি বলছে, এটা রাবণ রাজ্য, এই রাবণ রাজ্যে যা খুশি তাই হতে পারে, এটাতে অবাক হওয়ার মতো
কোনো কিছুই না। राम राज्य था ज़रूर, परंतु वो कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। দাদি গুলজারজি সব মানে সাক্ষাৎকারে দেখেছিল সত্যযুগের বাজার কীরকম হবে, মার্কেটিং কীরকম হবে, সেটারে একটা এআই ভিডিও বানিয়ে এত সুন্দর ভিডিও বানিয়েছে, এটাই ওম শান্তি পরিবারে পোস্ট করা হয়েছে। দেখলে পরে মানে মনে হবে যে আমি ওখানে এখন চলে যাই, আমার আর এখানে ভালো লাগছে না। তো এটা বলছে বাবা যে তুমি যদি সারাক্ষণ সত্যযুগকে নিয়ে চিন্তায় থাকো, এটা নিয়ে চিন্তন করতে থাকো কীরকম হবে, কি হব, আমার ঘরের চারপাশটা কীরকম, সারাক্ষণ যদি এগুলি নিয়ে ভাবতে থাকি তাহলে তো নেগেটিভিটি আমার থেকে ক্রোশ মাইল দূরে থাকবে। তো বাবা তো আমাদের ভাবার জন্য কত কিছু দিয়েছে। তো বলছে সুইট स्वीटर स्वीटेस्ट क्या बनना है? बाप की याद सब होती है ना, याद में रहकर ही तुम पवित्र बन स्वीटेस्ट बन सकते हो। একটাই শুধু আমাদেরকে আধার দিয়েছে, যেটা ধরলে পরেই আমরা সুইটেস্ট হতে পারবো, অতি মিষ্টি হতে পারবো, সেটা হলো सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होती है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रंग है, प्रलय होता ही नहीं, यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं ना, बर्थडे, मैरिज डे, মৃত্যুদিন, কত দিন কত কিছু মানুষের মাথায় ঘুরতে থাকে। তো বাবা কি বলছে, এদের মাথায় যদি এটা ঘুরতে থাকে তোমাদের মাথায় তো ঘুরবে। কি ঘুরবে? রাখি বন্ধন কবে, বেহেনজি কখন আসছে সেটা, হ্যাঁ সেটা তো ঘুরছে, কারণ কালকে তো এমন টাইমে তো হই হুল্লোড় থাকবে, ঠিক না, কখন বেহেনজি থেকে রাখিটা আমরা নেব। তো বাবা কি বলছে যে আমাদেরকে भापते हुए मेले मलाखारे याद आती है, वो सभी है हद का, अभी है बेहद का। ওরা তো একটা দিন খুশি সেলিব্রেশন করে, হ্যাঁ যে কোনো কিছু দিয়ে, যেরকম জগন্নাথের রথ গেছে, তো এটা দিয়ে 2 দিন 3 দিন মানুষে খুবই, এক সপ্তাহ খুবই আনন্দ করেছে। তো বার্থডে গেলে একদিন ভীষণ আনন্দ, ম্যারিজ ডে গেলে একদিন আনন্দ। তো একটা দিন বেছে নেয় মানুষে আনন্দ নেওয়ার জন্য, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা সেকেন্ড, প্রত্যেকটা মিনিটেই হলো খুশি আর খুশি। তার জন্য আমাদেরকে একটা দিন বেছে নিতে হয় না বছরে যে এই দিনে আমি খুশিতে থাকবো। तुम्हारी है बेहद की खुशी, बेहद का धन है, बेहद का बाप है ना, हद के बाप से हद का मिलता है, बेहद के बाप से अनलिमिटेड, ठीक है ना। सुख होता ही है कहाँ, कैसे সুখ কীভাবে হয়, কি থাকলে সুখ আছে দুনিয়ার ভাষায়? সুখ होता है धन से, और तुम्हारे है तो बहुत, ঠিক না, সুখ থাকে ধন থাকলে, আর আমাদের কাছে তো ধনে ভরপুর, ঠিক না, আমরা সবাই আদানি আম্বানি, ঠিক না, কোন ধনে ভরপুর আমরা? হ্যাঁ, শঙ্করী মাতা যে আমাকে কালকে বলছিল আমরা ভীষণ বড় লোক, জ্ঞান ধনে ভরপুর। তো বাবা কি বলছে যে আমাদের কাছে অবিনাশী ধন এত ভরপুর যে আমরা এত সুখী, এত খুশি। सब कुछ शतप्रधान है वहाँ, तुम्हारी बुद्धि में है, हम शतप्रधान थे फिर अभी बनना है, यह भी तुम अभी जानती हो। तुम्हारे में भी नंबर 1 है स्वीट, स्वीटर, সুইটেস্ট। আমাদের মধ্যেও কোয়ালিফিকেশান আছে, কেউ সুইট হতে পেরেছে, কেউ সুইটার হতে পেরেছে, একটু মিষ্টি হতে পেরেছে, আর কেউ তো একদম মিঠা। একটু মিষ্টিগুলি কোনগুলি বলুন তো? ওই সুগারের পেশেন্টের জন্য বানায় যে এগুলি কি বলে, বয়েল কেক,
ঠিক না? তো অনেকে এরকম হয়েছে, মানে বৃষ্টি হতে যাচ্ছে কিন্তু চিনিটা কমিয়ে দিচ্ছে আর কি। তো বাবা কি বলছে যে আমাদেরকে বয়েল কেক হলে চলবে না, আমাদের কি হতে হবে, ক্ষীর হতে হবে, গোলাপ জামুন হতে হবে, যেগুলির মধ্যে বেশি মিষ্টি থাকে। বাবা সে भी সুইট होने वाला है, বাবা কেউ তুমি আমার থেকেও मिष्टी हो, वही तो ओज पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वो है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो उनको सब याद करते हैं। कोई शायद या चीनी को स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है, माने हानि के बा सुगार के সুইট বলা হয় না। তো বাবা কিছু এত মিষ্টি এগুলির মধ্যে এতটা নেই। यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है, कहते हैं ना यह स्वीट चाइल्ड है ना, सतयुग में कोई भी शैतानी चाइल्ड नहीं होगा। এখনকার বাচ্চাগুলি তো কি একটা তো 10টার সমান, ঠিক না? তো বাবা কি বলছে এখনকার বাচ্চাগুলো শয়তানি বাচ্চা, কিন্তু সত্য যুগে তো বাবা তার জন্য বলছে কি এখান থেকে আমাদেরকে সুইট মানে মিঠা বাচ্চা বানিয়ে পাঠাচ্ছেন। इतना ओज पद जो पाते हैं ज़रूर यह पुरुषार्थ क्या है। अब तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे काल नई दुनिया सुखदाम होगी। মানে আমরা নতুন দুনিয়া শুনতে শুনতে সত্যযুগটা নিয়ে এত ভিজুয়ালাইজেশন করতে করতে এরকম অবস্থা হয়ে গেছে স্বর্গটা আমাদের কাছে, যে বোধহয় কালকে স্বর্গে ছিলাম, এখন বোধহয় ধরম করে নিচে নেমে গেছি, এখন বোধহয় আবারও আগামীকালকে আমরা স্বর্গে যাচ্ছি, এরকম আমাদের ফিলিং হচ্ছে। তো বাবা হচ্ছে কিন্তু দুনিয়ার লোকের কাছে স্বর্গটা হলো মরলে পরে স্বর্গে যায়, কিন্তু আমাদের তো আগেই তৈরি করে নিচ্ছি। मनुष्य को पता ही नहीं है शांति कब थी, कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति तो थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब यह सभी को समझाए कैसे, ऐसे पॉइंट्स निकालना चाहिए। कल के हेडलाइने की বলেছিল, কাদেরকে জ্ঞান শোনাতে বলেছিল? এই তো বাবা বলছে আজকেও যে সবাই শান্তি যদি চাই আমরা, প্রত্যেকটা আত্মাকে জ্ঞান শোনানোর আমাদের কি থাকতে হবে, কল্যাণকারী ভাবনা থাকতে হবে। যে আমরা যদি বলি না 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 শুনতো না এটার দ্বারা হইতো না, এটা বুঝতো না, এটা রাবণ এটা কইয়া যদি বুঝাতে চাই তাহলে তো সে আসছে। তো আগে তো আমি বলে দিয়েছি যে এটার দ্বারা হবে না। তো বাবা কি বলে, তুমি কোন দেশের সেক্রেটারি, তোমাকে আমি ডিউটি দিছি, ওই তো না হইব, তোমাকে বলেছে তো বীজ বপন করো, বাকিটা দায়িত্ব আমার। তো বাবা সেটাই বলছে আমাদের ভাবনার উপরেও অনেক এফেক্ট আছে। তার জন্য বাবা বলছে যে ऐसे পয়েন্টস নিকালনি, সারাক্ষণ ভাবতে হবে যখনই সময় পায় যে কাকে কিভাবে বোঝালে সে বুঝবে। विश्व में शांति हो इसके लिए रोरी मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था और कोई नहीं थे, उन्हों को ही हैविन डिटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की तो बात है। आज के থেকে কত বছর আগে বিশ্বে শান্তি ছিল? यह तो मुख्य बात है। सब आत्माएं बिल्कुल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती है तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहती है उन्हें तुम सुनाओ। क्या सुनाना है? যারা চায় যে দুনিয়াতে শান্তি হোক তাদেরকে কি বোঝাতে হবে? उन्हें सुनाओ कि भारत में ही शांति था। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नरक है। नरक कलयुग में अशांति है क्योंकि
धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पाम पे है। ভক্তির মধ্যেও কম্পিটিশান শুরু হয়েছে, প্রত্যেকের মধ্যে ভাগাভাগি শুরু হয়েছে, পার্টিশান শুরু হয়েছে। কার আগে কে যেতে পারে, কার আগে কতজন ফলোয়ার্স বানাতে পারে, এই কম্পিটিশানে সবাই করছে। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, मनुष्य भी मेले मलाखारी आदि पर जाती है, समझती है ज़रूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझती हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक नहीं, एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते। नया होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यही पुरानी दुनिया, पुराना राज्य। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता, यह तुम अभी जानते हो। भक्ति का वो कितना बड़ा प्रभाव है, इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर ए बाप है। बोले ना बाबार एक स्लोगान आछे ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो बाबा बोलছে কি দুনিয়ার লোকে এখনো অজ্ঞান অন্ধকারে শুয়ে আছে, তো এখনো রয়েছে, তাদেরকে এখন আমাদের কি করতে হবে, মাস্টার লাইট হাউস হয়ে তাদেরকে এবারে অজ্ঞান অন্ধকার থেকে छोड़ाते हुए। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो बा कुछ करो, कहते बाबा माला जपो, राम राम करो, ए करो से करो, बोले बानी माताजी बोलेছিল, বলেছে না, কি করতে বলে বাবা? नहीं, बच्चों को समझाया जाता है, क्या बोल दो, बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी कैसे रिपीट होती है। कारण একঘেয়েমিটা ভালো লাগে না, কারণ সারাক্ষণ তো ডাল ভাত ভালো লাগে না, ঠিক না? তো বাবা কি বলছে, তো তুমিও জ্ঞানের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আনো, ইয়াদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আনো। সারাক্ষণ যদি আমি আত্মা পরপিতা পরমাত্মার সন্তান, আমি আত্মা পবিত্র আত্মা, আমি দেবাত্মা, তাহলে আত্মা একবার ফুটো হয়ে যাবো গা, তখন মানে আর ভালো লাগবে না, মনে হবে আর আমার দ্বারা ভালো লাগছে না আমার এগুলি আর। তো বাবা কি বলছে, নতুনত্ব আমাদের যোগের মধ্যে আনতে হবে, যেটা বোরিং যাতে না লাগে। তার জন্য বাবা আমাদের কী বলছে যে আমাদেরকে কখনো কখনো হিস্ট্রি জিওগ্রাফিটা মানে ড্রামাটাকে একটু রিপিট করতে হবে। বাবা আজকে ড্রামার নলেজটা কি দিয়েছে মুরলির মধ্যে, এরকম কোনো একটা টপিক নিয়ে একটু ভাবতে হবে, প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে, তাহলে আমাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আসবে। তো বাবা সেটা বলছে, एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इनका अर्थ तो कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर बाप ही रूहानी एजुकेशन कराते हैं, वह है स्पिरिचुअल नॉलेज फादर। बाप किससे बात करते हैं? और আজকে বাচ্চাদের একটা শব্দ দিয়েছে, এই শব্দটা রোজই শুনি থাকে, সেটা কি? বাবা কার সাথে কথা বলতে আসে? সুইটেস্ট বাচ্চাদের। আর 2 অক্ষরে বলতে পারো, একদম সোজা 2 অক্ষরে কি হতে পারে? বাচ্চা। আর এটা তো অনেকগুলি অক্ষর হয়ে গেছে। আর रूह, बाप रूह से बात करते हैं, माने रूह बोलते आत्मा बोझानो হয়েছে। तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी बाप पढ़ाते हैं, रूह में जो आहत डालते हैं वो है बाप, तो उसको कहते रूहानी बाप। तो यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा कैसा है, किरकम? बानी मध्य আছে শিব বাবা
है। परमपिता परमात्मा बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं, हम आत्माएं पढ़ रहे हैं। यह डैश नहीं चाहिए। क्या है भाइयों में बताइए, सबाई तो झिमिয়ে গেছে স্বপন ভাইয়ের মতো, বলেন कि आवाज के की बोले से यह डैश नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? हाँ, और বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছে, বাবা বিন্দি স্বরূপ, বাবা রুহানি এডুকেশন দিতে এসেছে, বাবা রুহানি গড ফাদার, বাবা স্পিরিচুয়াল নলেজ দেয়, কত কিছু বলেছে। তো বাবা বলছে ইহ নেহি চাইয়ে। ক্যা নেহি চাইয়ে? হ্যাঁ, আশেপাশে আসছে। আর ট্রাই করুন সবাই, বুদ্ধি চালান সবাই। সবার জাম হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি ব্রেক এত তাড়াতাড়ি দেরি হলে কীভাবে হবে? अलबेला पर नहीं चाहिए। और 3 अक्षरेर नहीं चाहिए। और আমরা দুয়াটা কেন, আমি কি মনসা বই পড়তে বেশি বলে? यह भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झाड़ देह अभिमाना जाते हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। की करते हमें? किसेर प्रैक्टिस करते हमें? हम आत्मा इनको सौदा दे देते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। আমরা সবাই বিজনেস করি। কার সাথে বিজনেস করি? হ্যাঁ, কিসের বিজনেস করি আমরা? তো দোকানে কি আছে? হ্যাঁ, এমন না দোকান তো কোনোদিন দেখছে না, কে আছে? জ্ঞান রত্ন। তো বাবা কে বলছে, আর এটা হলো দোকান, এটা হলো বড় দোকান। আর সেলসম্যান কারা? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেলসম্যানদের কী করতে হবে? সেলসম্যান হতে গেলে কি চাই? স্পিকিং পাওয়ার চাই না? যদি সেলসম্যান চুপ হয়ে বসে থাকে তাহলে তো কাস্টমার ঘুরে চলে যাবে, ঠিক না? তো যেন কী করতে হবে? সারাক্ষণ বক 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 করতে হবে, ঠিক না? তার জন্য এত না যাতে মেশিনটা কদিন পর নষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য বাবা কী বলছে, লিমিটেশনের থেকে তুমি সারাক্ষণ চালিয়ে যাও বাবার মেসেজ। তাহলেই বাবা বলবে এটা আমার সচ্চা সেলসম্যান आत्मा, তাহলে पगार बढ़ावे। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फ़ायदा है। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर है, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा दौड़ी भी करना है। बाबा কি বলছে, বাচ্চাদেরকে সামলাও, ধান্দা দৌড়ি যাই তুমি করো, তোমার যে প্রফেশন তুমি যেটাই করো সেটা করো, সাথে তুমি আমাকে ইয়াদে রেখো। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा, यह बड़ा मुश्किल है। बाप कहते कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। এখন একটা গ্যাসের সিলিন্ডার এই ঘর থেকে রান্না করে নিয়ে যাবে, আর এখন যদি আমি উঠা থেকে আমি আত্মা বাবার বাচ্চা এরকম করে উঠাই তাহলে তো সেটা আর উঠবে না, ঠিক না? তো বাবাকে বলছে এরকমও তুমি জ্ঞানের উপযোগ সব জায়গাতে এভাবে করো না। তখন বাবাকে কী করতে বলতে হবে? বাবা তুমি এটাকে ধরো, এটা ভীষণ শক্তিশালী, এটা তা আমিও একা পারবো না, তুমি ধরো আমিও ধরছি। তো তখন বাবা আর আমি মিলে এটাকে নিয়ে আসবো। তো এরকম ভাববো না। তো বাবা কী বলছে, বাবাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ইউজ করতে হবে। बाप कहते कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना, सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की क्या करती हो? हाँ, और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? करना है हमारे पावन হওয়ার জন্য আমরা আর কি করি বলুন, সবাই বলুন। শ্রীমতে চলে, আর একদম কাছাকাছি চলে এসছে। পাবন হওয়ার জন্য আমরা কী কী করি? যে যেটা করি সেটা বলে দিলেই চলে।
হ্যাঁ পড়ায়, আর মুরলি শুনি, আর ভাইরা বলেন, আর কি মাতারা বলেন, বাণী মাতাজি বলেন, তাই না? আমার চোখে ইশারা করে, বলেন। तो तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका यादगार क्या है? আমরা যে পাবন হওয়ার বাবার সাথে রোজ প্রতিজ্ঞাপত্র যে নিয়ে আসে বাবা, প্রতিজ্ঞা করি, কিন্তু সেইটারই ইয়াদগার হিসাবে ভক্তিতে কি করে? পবিত্রতার यादगारটা কি? राखी। राखी बंधन। आगे तो पाए पैसे की राखी मिलती थे, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं, माँ गोबुरे सब जाने। तो वास्तव में है अभी की बात। बाबा की बोलছে যে আগেকার তো রাখি সেটা এরকম না যে ভাই বোনকেই পরাতো। অ্যাকচুয়ালি আগে একদম আগেকার প্রাচীন যুগে রানী রাজাদেরকে পরাতো। যখনই কোথাও যুদ্ধে যেত বা কখনো কোথাও যেত রাজারা, তখনই রানী এটাকে পরিয়ে দিত। কেন পরাতো? এটা হলো রক্ষা কবচ, তার জন্য ওটাকে ওইভাবে পরানো হতো। আর এটাই আস্তে 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 যত নিচে নামতে শুরু করে, তত এটা আস্তে আস্তে আমাদের কাছে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এখন তো এটা একদম ফ্যাশন হয়ে গেছে। তো বাবা বলছে সেটাই, কিন্তু সেটার আধ্যাত্মিক রহস্য কেউই জানে না, শুধু পড়াতে হবে, পড়াচ্ছে। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, আমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করি আমরা কখনো আর কে কি প্রতিজ্ঞা করি আমরা না ভুলি, আর विकार में नहीं जाएंगे, अब से विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में क्या खाए, गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। এরকম না ক্ষীর সাগরটা যে সত্যি সত্যি এখানে ক্ষীরের সাগর হবে না, এখানে ধন ধান্যে প্রাচুর্যতাটাকে বুঝিয়েছে যে ক্ষীর সাগর। তো भेंट में कहा जाता है तुमको शिवालय में ले चलता हो, वहाँ अथाह सुख है, यह तो अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। कारण ब्राह्मण আমাদের বাবার বাচ্চাদের ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বড় উৎসব বাবার ঘরে, যেটা সবচেয়ে বড়ভাবে সবচেয়ে ধুমধাম করে সব প্রোগ্রাম থেকে এমন একটা প্রোগ্রাম যেটাকে অল ওভার ওয়ার্ল্ডে মানে বাবার বাচ্চারা সেলিব্রেট করে থাকে। আর ব্রাহ্মণদের জন্য সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান ওইটা কোনটা কোনটা হ্যাঁ, রাখি বন্ধন হলো ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। কারণ ওই দিন আমাদেরকে কি করে পবিত্রতার পড়ায়। এমনি তো রোজ আমাদেরকে পড়ায়, কিন্তু স্থূলভাবেও পড়িয়ে থাকে। তো বাবা বলছে যে সেটাই হলো বাবার রক্ষা কবচ। দুনিয়ার লোকে রক্ষা কবচ দিয়ে রাখে এখানে ওখানে মাদলি কতগুলি, হ্যাঁ। তো বাবা কি বলছে, কিন্তু বাবা আমাদেরকেও রক্ষা কবচ দিয়ে রাখে। তো বাবা বলছে যে বাবার ইয়াদে থাকলে বাবা আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? पूछा मानना है नाकि निजेर मते चलबो? ईश्वर तुम्हारा बाप है, कहते हैं मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वो मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल्पों पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो। মানে বাবা তখনই গ্যারান্টি দেয় আমাদেরকে যখন আমরা বাবাকে গ্যারান্টি দেই। কিসের গ্যারান্টি দেই? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা हम आपको याद करते रहेंगे, তখনই বাবাও গ্যারান্টি দেয় তোমাকে আমি পাবন বানিয়ে ছাড়ব।
इतना याद करते रहो जो शरीर का भार ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे ऐसे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको बाप समझाते पावन बनकर जाना है। कहा राजघाट कोথায় परमधा। वो अपनी तो मत पर चलते हैं। ऐसा नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते हैं फिर भी यहाँ ही, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि निर्वाण गायब। যত সাধু সন্ন্যাসী গুরু শরীর ছাড়ছে তারা ভাবে, মানে শিষ্যরা ভাবে যে আমাদের গুরু কোথায় গেছে, নির্বাণ ধামে একেবারে লীন হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা কি বলে, আত্মা কখনো লীন হয়ে যাওয়ার জিনিস নয়। সেই আত্মা কোথাও না কোথাও এখানেই জন্ম নিয়ে ঘুরে ফিরে এখানেই আসছে। बाप समझाते एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं, कारण परम धामे आसार गेटटा खोला, जावार गेट एखोनो खुलेनी। तार जन्य एखान थेके कोनो आत्मा ओखाने रिटार्न होते पारबे ना, बरং ओखान थेके एखाने আসতে পারবে। কায়দাহীনহি, এটা নিয়মে না। যখন আমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাব, আমাদের যাওয়ার সময় হবে প্রত্যেকের, যখন পুরো দুনিয়া মহাবিনাশ শুরু হয়ে যাবে, তখনই ওই গেটটা खुलबे। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब है कलियुग में। तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, तो तुम्हारे धर्मों के होंगे वो आते जाएंगे। हमारे धर्मे যারা হবে, দেবতা আত্মা যারা হবে, তাদেরকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। কালকে বলেছে না যে যারা বাবাকে ভালোবাসবে তাদেরকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না মুরলি শোনা থেকে। তারা কখনো কোনো অজুহাতেই দেখাবে না। কারণ গীতাতেও একটা জায়গায় বলা আছে, কৃষ্ণকে বলে অর্জুনকে বলেছিল যে তুমি যদি তোমার ভগবানকে ভালোবেসে থাকো, তার মানে তুমি ভগবানের কথাগুলিকে সবার আগে ভালোবাসো। তো বাবাও বলছে, বাবাকে যদি আমি সত্যিই ভালোবাসি, আমরা অনেক সময় দেখাই বাবার প্রতি এত ভালোবাসা, তো বাবা বলছে যে যদি ভালোবাসো তাহলে তুমি কখনো মরলেই মিস করবে না, যদি না কোনো ইমার্জেন্সি কিছু হয়ে থাকে। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर निकाल आएंगे, नहीं तो वह जगह कौन भरेंगे। ज़रूर वो अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यह बहुत महीन बात है। हमारे देवात्मा जरा মানে আমাদের ধর্মের যারা আছে, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা যারা যারা এখন বিভিন্ন ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে এনারা। তো এখন বাবা কি বলছে, যারা দেবাত্মা হবে তার জন্য আমাদের কি বলছে, বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সবাইকে জ্ঞানটা শোনানো। হয়তো বা কোনো না কোনো ধর্মে আমাদেরই ভাই বোন ওখানে রয়ে আছে, তার জন্য বাবা বলছে সবাইকে জ্ঞানটা শোনানো। यह महीन बातें है। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। কিছুদিন আগে বুদ্ধিস্টদেরকে জাপানে গিয়ে 21,000 বুদ্ধিস্ট বাবার বাচ্চা হয়েছে। তো বাবা কি বলছে, এখানে আমাদের ভাই বোন লুকিয়ে ছিল, মানে আত্মিক ভাই বোন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা সেখানে লুকিয়ে ছিল, বীজ দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে फलीभूत हो गए। तार जन्य बाबा बोलছে যে तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, है ना, यहाँ नहीं आते लेकिन अदर सेंटर्स पर जाते हैं, बहुत आते हैं। जैसे बांग्लादेश पे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं। तो बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं। जैसे माने बाबा की बोलছে এখানে পুলিশও আসতে পারবে, কারণ এখানে চেক করবে যে এখানে বিভিন্ন ধর্মের লোক কী করতে আসে, এখানে কি ধর্ম পরিবর্তন করা হয় নাকি, এটা চেক করার জন্য লোকে আসতে পারে, পুলিশ আসতে পারে। তো তার জন্য বাবাকে তোমাকে অনেক খবরদার থাকতে হবে, কারণ যে কোনো মুহূর্তে অনেক সময় আমাদেরকে সার্চ করতে
আসতে পারে। তো বলছে ইমার্জেন্সি মে তো বহুতোं को पकड़ते थे। ইমার্জেন্সি মানে জরুরি অবস্থা যখন জারি হয়েছিল, ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের আছে 1975 সনের জুন মাস থেকে 1977 মার্চ মাস পর্যন্ত, মানে 21 মাসের জন্য একটা জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে। তো তো তখন বাবা এটাই বলছে যে इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से भी छोड़ भी देते थे। ওই সময় যদি কেউ ধরা পড়তো পুলিশের কাছে, তখন তাদেরকে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারতো। जो कल्प पहले हुआ था तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। अब तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष क्या है, আমরা এখন কি হচ্ছি, जो कल्प पहले हुआ यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल का है। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। এখন আমরা দুইজনে লেগে পড়েছি, বাবা এবং বাচ্চা। कोई गरीब का धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। बाप वो कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं। বাবা কি বলছে, পুরুষার্থ করতে হবে কিন্তু তো চিন্তা রিকাটা করবো। क्योंकि तुम्हारी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। আমাদের দায়িত্ব, সারা জীবনের দায়িত্ব কে নিয়েছে? যেদিন থেকে কোর্স করেছি সেদিন থেকে ভাত কাপড়ের দায়িত্ব কে নিয়েছে? তো সেদিন থেকে উনি নিয়ে নিয়েছে। তো বাবা তোমার আর চিন্তা করে কি লাভ, ঠিক না? ভাত কাপড়ের দায়িত্ব যখন নিয়েছি তো আর চিন্তা করবে কার জন্য? পুরুষার্থ জোর সে করায়া যাতা হ্যাঁ। তার জন্য তো ঘরে বউটাকে এনে বলে তোমার সারা জীবনের ভাত কাপড়ের দায়িত্ব আমি নিলাম আর আমার ঘর দুয়ারের দায়িত্ব তুমি নিলাও, আর যা থাকবে ঘর পুরো টিপটপ থাকতে হবে, তুমি হইলে আমার ঘরের চাকর, ঠিক না? তো বাবা গিয়ে বলে কিন্তু বলছে কি তোমার সব দায়িত্ব আপনি, তুমি শুধু আমার একটাই কাজ করো, पुरुषार्थ तुम एक तो करो। बाप के बच्चों को कहते बच्चे फिक्रो मत करो, चिंता करते হবে মানে মাতাজি কে করবে? হ্যাঁ, তো বলছে সেবা মে মেহনত করো। বাবা বলছে সেবাতে তুমি সময় দাও, চিন্তা তুমি করো না, কারণ সব চিন্তা আমারই। नहीं बनते तो क्या करेंगे, स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो कोई काम थोड़ी माथा खपाएंगे कोई जास्ती। बाबा ने कहा जब दुख बहुत आता जाएगा ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। এখন তো সেবা করতে ইচ্ছা করে না বা সময় পাই না, ভাল লাগে না, সময় পেয়েও হাতছাড়া করে দেই। পরশু দিনের স্লোগানে এসেছিল যে এখন যে আমরা সেবার অফারগুলি পাচ্ছি এটাকে যে লুপে নিতে পারবে সেই মানে বাবা তাকে আফরিন দেবে, ধন্যবাদ জানাবে। এবং বাবা কালকে মুলিতে বলে যারা সার্ভিসেবল আত্মা তাদেরকে বাবা নয়নের নূর বানিয়ে ঘরে নিয়ে যাবে। তো বাবা সেটাই বোঝে, যখন আমরা সেবার কথা বলি না তো অনুভবে আমি অনেকের শুনি, অনেকরাই বলে থাকে আমরা আগরতলায় গিয়ে সেবা করি, আমরা মধুবনে গিয়ে সেবা করি, আমরা ওই জায়গায় সেই জায়গায় গিয়ে সেবা করেছি। কিন্তু বিশ্বাস তখনই হবে যখন এখানে সেবা করবে। এখানে যদি কোনো সেবা না করে, মানে ঘরের যদি মধ্যে কোনো সেবা না করে, আমি যদি গিয়ে বলি বাইরে অনেক সেবা করে এসেছি, ঘরের মানুষটা বিশ্বাস করবে? কব যে এখানে তো এক গ্লাস জল পুরিও খায় না, সে নাকি গিয়ে বাইরে সেবা করে এসেছে। তার জন্য বাবা কি বলছে, কালকেও মুড়িতে বলেছে, আজকেও বলেছে, তুমি যেখানে জন্ম করেছো, তোমার যেখানে ঈশ্বরীয় জন্ম হয়েছে সেখানেই তুমি সেবা করো, সেখানেই তোমাকে সেবা করে সেখানেই হোঁচট খেয়ে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। তার জন্য সেবা আসলে বলে 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 সেবা করাতে হবে। তাহলে বাবা কি বলছে, তুমি দেবতা না, দেবতা হলে ইশারা দিয়ে বুঝতে হয়, আর অসুর হলে ধাক্কা দিতে হয়। তো আমাকে নিচে কে চেক করতে, আমাকে দেবতা নাকি অসুরের লাইনে। तुम्हारा काम है राइट, तुम बैठो कुछ नहीं
जाएंगे। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान ज़रूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूझ गए। श्री कृष्ण तो हो ना सके, श्री कृष्ण उसी फीचर्स से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते, सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते वो भी नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य है चित्र त्रिमूर्ति का। उचित ओ शिव बाबा, तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो, योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत क्या है, लाभली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। क्यों बाबा बलছেন তোমার নিজের নিজে লজ্জা আসবে কেন? हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकते हैं, बाप के जिनसे विश्व की बादशाही मिलती, आप ही लज्जा आएगी। बाप भी कहते तुम तो बेसमझ हो। যখন লজ্জা আসে না তখন বাবা কাছে আরে তুমি তো বেসমঝ, তুমি তো অবুঝ, তুমি এখনো বাচ্চা, তুমি এখনো কি, তোমার এখনো বোঝ হয়নি, তার জন্য তুমি ভুল করতে পারো। তুমি তো ভুলের সাগর, আমি তো ক্ষমার সাগর, চলেই যাও। ভুল তুমি ভুল করো আর আমি ক্ষমা করবো, এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম, চলতে থাকো তোমার সিস্টেম। তো বাবা বলছে কি এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে তো কী হবে? তার জন্য বাবা হচ্ছে কি নিজের এবার চেঞ্জ করতে হবে, এবার চেক করতে হবে। তা আর যাতে আমরা কোনো রকম বিকর্ম না করি। বাবা ক্ষমার সাগর বলে সারাক্ষণ আমি ভুলের সাগরের মধ্যে ভুল করতে থাকবো, এরকম যাতে না হয়। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाए तो सुखधाम श्रीमत पर चलो। আমরা চাই যে আমিও সুখধামে যাব, আমিও সত্যযুগে যাব, আমিও দেবতা হব। তো বাবা কি বলছে সবই তো ইচ্ছা, সব ভালো, তো তোমার চেষ্টাও তো তোমার করতে হবে, শ্রীমতে চলতে হবে। মুझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होगा, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। तो हमें क्या करना है? अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादाओं को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम सीधे रास्ते से, फिर आएंगे हंसते हंसते सुखधाम। पॉइंट्स क्या बताया आज? अच्छा, तारपर स्वीटेस्ट बनना है और नहीं लाना है और क्या भाई फिक्रों में नहीं करना, और पुरुषार्थ ढीला नहीं होना है, और मुरली मिस नहीं करना है, और हाँ हाँ देही अभिमानी होते हबे, पावन बन सकेंगे, और हाँ और किता करताम ना लाइट हाउस बनना। तो राइट क्या करो, राइट रूह क्या बताया आप बताओ, जोर से बताओ ना, सुनाई नहीं दे रहा है। ओ हाँ, हमारा काम है, मतलब मेरे पापा कहा कि हमें पॉजिटिव थिंक करना है,
टिप नहीं, व्यर्थो चिंतन हमें नहीं करना है, जो सही है वही हमें करना है। ठीक है, और कोई कहेंगे? काटा सुनता हूँ, दूसरों का कल्याण करना है, और स्वीट बनना है। তখন তো পাকতেই হইব। আচ্ছা, আর বাণী মাতাজি বলেন, বলেন আপনারা বলেন। শিল্পী মাতাজি বলেছেন বাবা प्यार करते हैं। अच्छा, तो আমাদেরকেও प्यार करते हैं और আমরাও प्यार करता है। ठीक है, तो अच्छा, नंबर 1 पॉइंट, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। মানে যখনই সময় পাই, যেভাবেই সময় পাই, মানে আমাদের মুদ্রাগত হলো পুরুষার্থ করতেই হবে। এবার যেখানেই ফিক্র নেহি, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। যার জীবনের দায়িত্ব স্বয়ং ভগবান নিয়েছে, তার আর কি চাই? তার জন্য বাবা সেটাই বলছে, कोई फिक्र नहीं क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। नंबर 2, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। কালকে রাখি, আজকে আমাদেরকে বাবা অ্যাডভান্স রক্ষাবন্ধনের মুবারক দিয়ে দিল। अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते में धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। आबार रिपीट करছি, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस समय इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। वरदान, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात्कार मूर्त भव। তো বাবা বলছে যে অনেকে বলে থাকে ব্রহ্মকুমারী তারাই আসে যাদের কোনো সংসার ধর্ম নেই, কোনো কিছু নেই, ফ্রি অবসর, তারাই ব্রহ্মকুমারীজে গিয়ে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মকুমারীজকে অনেকে অনেক রকমভাবে রিসার্চ করেছে, তো এখানে দেখা গেছে 96% লোক সংসারী, সংসার সামলে তারা এখানে আসে, কোনো অবসর এখানে কেউ বসে থাকে না। তো বাবা সেটাই বলছে, প্রবৃত্তিতে থেকে মানে ঘর সংসারে থেকে তুমি ফরিস্তা হয়ে সবাইকে সাক্ষাৎকার कराओ, तुम्हार से फरिश्ता रूपटा। तो व्याख्याते बोलेछे, प्रवृत्ति का विस्तार हुए होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो।
अभी अभी स्थूलकार्य कर रहे हो, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन को साक्षात्कार कराएंगे। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। যেরকম ফ্লাইটে যখন ওঠা হয় না, ফ্লাইটে যখন থাকি না, তখন নিচের বাড়ি ঘরগুলি 10তলা বিল্ডিংটাও এতটুকু লাগে, ঠিক না, ছোট্ট ছোট্ট লাগে। তো বাবাও বলছে যত আমরা স্থিতিতে উপরে হব, হ্যাঁ, তত আমাদের সামনে যত বড়ই পরিস্থিতি আসুক না কেন, সমস্যা আসুক না কেন, কারণ আমি যখন স্থিতিতে উঁচু হয়ে আছি, আমাদের কাছে পরিস্থিতিগুলোও লাগবে ছোট ছোট। তার জন্য বাবা কি বলছে, এরকম তুমি পরিস্থিতিগুলিকে রাখো, রুই বানিয়ে দাও যাতে সেটা ফুক মারলে উড়ে যায়। তার জন্য বাবা বলছে আমাদের স্থিতিটাকে সেরকম আগে বানাতে হবে। ऊंचा जाने से नीचापन आप ही छूट जाएगी, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगा। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कोई कार्य कर सकते हो। এখন বাবার বাচ্চাদের ছোট ছোট বিষয়ে খুঁটাখুটি করার আর সময় নেই, ঠিক না, কারণ এখন আমাদের বুদ্ধি, আমাদের মন এগুলিতে নিয়ে ব্যস্ত রাখি না, কারণ আমাদেরকে বাবা বিশাল দায়িত্ব দিয়েছে। তো এই বিশাল দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে হবে। তার জন্য বাবা বলছে আজকে কী করতে হবে, আমাদেরকে স্থিতিকে ऊंचा बनाते हुए, पक्का बनाते हुए। स्लोगन, खुशी को कायम रखने के लिए, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मारूपी दीपक में ज्ञान का घृतो रोज डालते रहो। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मारूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। आज के समान मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। आज के अव्यक्त सेटा फटाफटी। बच्चों से बाप का प्यार है, इसीलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो, किसका हो, मेरे हो। तुम्हें जेमोने देखते हो जेमोने तुम्हें अमर, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, क्या कहना, दिल से कहो मेरा बाबा, जो हो वो सब आप ही हो। तुम्हें जेमोनटाई बाबा, तुम्हें अमारी। कभी असत्य के राज्यों के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्यों की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहिए उतना भाग्य बना सकते हो। भाग्य लेखार कलम काली पेज सबे आमार हाथे दिए दिएছে, এবার যে যতটুকু লিখবে তার ততটুকুই ভাগ্য হবে। আচ্ছা, কালকে তো কি, কালকে হলো রাখি বন্ধন উৎসব। তো বাবার ঘরে বিরাট প্রোগ্রাম, তাই না? তো তার জন্য সবাইকে আসতে হবে। হ্যাঁ,